Hello everyone. Good morning, good day to all. And by the way guys, this is Mr. Nino Humao Ascatorza, your licensed real estate broker. We have a new property for sale. This is 3,696 square meters with a clean title. Basta moingon tang clean title guys, ang owner who will sign to the who are in the title and who will sign the documents are still alive. So they are all here in Bohol. So we are now in Bohol, located here in Katagbakan, barangay Katagbakan Handig. Barangay Katagbakan ng Handig. Handig, Katagbakan. Oh. Sitio Handig siguro ni. Oh, Sitio Handig. Sitio Handig, Katagbakan, Luon, Bohol. So kining Katagbakan guys, naanay international port diha. Yan daapod ang direct to Cebu. Oh, Cebu. Adto ka sa may sa tawag aning nay bag-oron barko. Diretso sa Simala. Simala. Oh, naa diha. Oh. Sa tinganan ng dala. Sa Sibunga. Sibunga. Oh, sa Simala. So, nindot kay ni nga property niya. Barato kayo. 1.6 million, slightly negotiable. Clean title gyud ni siya, guys. Then ang atong sikbit ani napalit na po foreigner with a Filipina wife. So, tagbilaran to here is around 40 minutes drive or less than. Then White Sand Beaches sa Loon na ada diri mga 10 minutes drive run or 5 minutes drive na diri. So nindot kay nga location guys. So I repeat, 3,696 square meters for a package price of 1.6 million pesos, slightly negotiable. So let's continue no. So this is along the road no. The plain gyud siya og karsada guys. Rough road lang niya, ang concrete road. It's more than this is around 300 meters away from National Highway. Dool ra kaayo. Then mga 100 meters sa ang rough road, 200 meters ang concrete road. So water, napatay water dire, linya. So there is a water. So dili siya sure pero I know na naadjay mga water dire. So mao ni siya guys, paingon kire murag dia ang muhon dire no. Dito na tong kono. May video pa nang diyan. Oh, video na. Oh. Makita na ni sa whole world. So makita na ni. Oh. So dito na ni guys, oh. Diri kini na apil pa diri gamay. Then pwede ta magbalay dito kay murag ni buntod no. Ganahan ta mo balay niya rocky no na medyo bato-bato siya. So kung magtukod tag balay, nindot kayo, leg on ba? Di basta-basta. So mana siya guys. Then it has so many coconut trees, pero kini coconut trees ani guys, kanang pwede na nag-imong pangputlon kay you will ask the kuan lang pod a permit sa barangay or sa kuan. So kana gasugod no dere. Oh, nalikod sa balay. Mo try kog sa kagamay dire kung sa kay malantaw na to dito. Diyan na ra ka. Oh. So dire guys, makasibyo na ka dire guys oh. How much more, Arika? Dire.
So nindot ta kayo dere guys. Sea view. Mani kasagaron. So kadtong dahil nag-inquire na ko, no? Okay. Very nice yun, no? Sa marang naglagubo. So this is the boundary. Murag na pangpang dari gamay guys. Ilan ning gikorihan dito. Pero according to the owner, no, adtong nagkuan ani wala na gyud sila nakapadayon kay gipatawag nila ba. So nakabayad sila. Nakaibaw unsa nang company. So mo na nahitabo guys. So pwede ka magbalay diri somewhere here, no. Maayo siguro imo na lang po ning i-reprap diri nga pikas nga side. Basta kini. This is part of the property. Barato ra kayo. Imagine you have a 3,000 square meters for 1.6 million. Slightly negotiable, no? Slightly meaning gamay ra gyatong hangyo ani. Slightly raman. Okay. So padulhog na ta guys. So nindot ari ka magbalay, no? Overlooking naman ka. So okay na kayo. Nahini lang tanong. Investment yun guys. This is really a very good investment. Din barato ra ni kaayo kay sagad man gud diri mahal gyud sa Katagbakan area. Kay naa na magud ang international port diha nya. Na puy direct to Cebu. Ari lang kaagi sa may taluot man gingon nila. Nya ari kaagi sa Katagbakan bitaw kanang kuan diha. Kanang so likod aning balay mo ni boundary line, no. So dako pa kag mahimo diri kana diyan apil pa na ang kanding wala ni apple apil ni labot guys. So barato ra, no. 1.6 million pesos. I repeat, 3,696 square meters with a clean title. Located here in Barangay Handig, Sitio Handig, Barangay Katagbakan. Katagbakan. Loon, Bohol. So naiuwak guys, oh. Uwak. Mao ni gitawag na mog uwak. Naman just mga lubi ba sinog naa siya anak diha ba. Nangitlog.
Pero wa na ni mga lubi ha guys. Pwede pa ni man na pay madaginot pod noon nimo kini. Pero dili pa gyud ingon nga katag-as na kaayo. You better cut the trees na lang pod gyud. So guys, I repeat no, 1.6 million slightly negotiable then net. So ang net po pasabot guys, si owner will not pay, the buyer will pay everything, transfer from seller to buyer. So capital gain, documentary, stamp tax sa si seller na gyud, si buyer, sorry ha, si buyer na gyud ang mo kuan mo bayad ana. So maanay deal. Pero barato ra ni, okay ra ni kay barato kayo. So nindot tong balay ka diri, nahimuon to nimong murag amenity view tong tuwa didto. Kadto didto. Kay ito asa kuan. Tubig ba niyo? Yun eh. So meaning na agi tubig. Tubig lagi na. So pwede ra gid kasod sa kenan ani paingon dito. Paisaka ra gid. So these are the neighborhoods. Aris ubos guys. Nindot dito kay mura kang na dead end ba. For inquiries, just contact me and please subscribe our YouTube channel. We will process transfer of title. Okay? Thank you very much and God bless to all. Happy viewing. Bye.